Grazzi li għaziltu li tkunu magħna illum f'Extra. Minkejja l-fatt li l-ġimgħa l-oħra trattajna ftit, tista' tgħid trattajna ftit, il-kwistjoni tal-migrazzjoni, xtaqt inkompli d-diskussjoni, forsi minn perspettiva daqsxejn differenti. Minn perspettiva li minflok ma forsi ma nipprova insib l-aspett sensazzjonali tas-suġġett, nistieden miegħi żewġ personalitajiet, żewġ persuni li jirrappreżentaw żewġ lokalitajiet li tista' tgħid huma għandhom esperjenza diretta ta' sitwazzjoni fejn ikun hemm preżenza taħlita sew ta' nies li ikunu oriġinaw ħafna drabi minn pajjiżi il-bogħod minnha. Magħna fl-istudju nilqa' lil-żewġ sindki ta' Birża Abuġa, Joseph Farrugia, għamilt enfasi jiena jafuni bħala Riki. Ma il-sindku ta' Birża Abuġa Joseph Farrugia u s-sindku ta' Ħalsafi Johan Mulan. Grazzi tal-li sibtu l-ħin. Jien ovvjament nixtieq li flimkien nitkellmu dwar din ir-realtà li ovvjament ma tistax tgħid huwa tad-dema l-oħrajn, naħseb għandna bżonn nitkellmu dwar din ir-realtà. Mod forsi tranquill, mod san, mod kalm, imma għandna bżonn nibdew nitkellmu. Imma qabel xejn, xtaqt nuri feature qasir, feature mhuwiex qasir daqstant imma li jitkellem dwar il-migrazzjoni, preparati mħejji minn Karla Zoppardi fejn se nħarsu lejn x'ġara, x'qed jiġri u kif ukoll daħħalna kummenti ta' żewġ personalitajiet. Persuna li huwa akademiku, dekan fl-università li jaħdem fil-qrib fuq dan is-suġġett u persuna mill-kamp politiku li jirrappreżenta moviment li blatlaq li huwa kontra il-preżenza ta' dawn in-nies fis-soċjetà Maltija. Imma hija naraw dan il-feature. Fl-aħħar ġimgħat ġew l-Open Center ta' Ħalsafi rajna protesti mill-immigranti li qegħdin jgħixu hemmhekk. B'konsegwenza ta' dan, iġġarbet ħsara f'diversi sezzjonijiet tal-Open Center, kif ukoll indarbu xi uffiċjali tal-Pulizija. Il-kwistjoni tal-immigrazzjoni mhijiex biss waħda Maltija, iżda hija waħda Ewropea. U bin-numri tan-nies li jfittxu l-ażil dejjem jiżdied, id-dibattitu fuq il-kwistjoni dejjem ikompli jeħrax. Minkejja li ħafna jargumentaw li l-immigrazzjoni ġewwa Malta tiġi minn ħafna pajjiżi, l-immigrazzjoni mill-kontinent Afrikan hija dik li tinkwieta ħafna nies. Skont statistika tal-UNHCR, sa Settembru tal-2017 waslu Malta 2800 persuna billi qasmu l-Mediterran. Skont l-istess statistika, 43% ta' dawk li waslu kienu mis-Sudan, 7% kienu mill-Eritrea, 5% kienu min-Niġerja, 5% mill-Kosta tal-Livorju, 4% mill-Marokk u 32% minn pajjiżi oħra. Id-dekkan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-fundatur tal-grupp Solidarity with Migrants Colin Kalleja saħaq li l-livelli tal-ġimgħat li għaddew kienu azzjonijiet ta' individwi u mhux ta' grupp u saħaq li wieħed ma jistax jitfal kulħadd f'folja waħda. Kien hemm individwi li għamlu ħsara lill-proprjetà. Ma kinux kollha, anzi kif qal id-direttur tal-Awas innifsu, kien hemm minnhom illi bdew jiddefendu lil ħaddiema tal-Awas. Ġifieri din il-ġeneralizzazzjoni, l-over-policing tal-azzjoni, irridu noqogħdu attenti għaliex toħloq iżjed problemi. Inti meta toħloq violenza għandek tendenza illi tiġik violenza. Kien hemm so-called trewwixti oħrajn fi żmien, però kien hemm nies li jafu jikkontrollawha, jitkellmu man nies u ma deritx fl-aħbarijiet. Imma meta aħna noħolqu mbagħad sensazzjoni, allura mbagħad jibdew dan il-ħafna diskors illi kisru, farku, etc. Kalleja tenna wkoll li wieħed irid iħares lejn il-mod kif dawn l-immigranti qegħdin jiġu trattati ġewwa l-Open Centers. Firri wieħed irid jara għalfejn dawn qegħdin jipprotestaw, dawn il-persuni qegħdin f'post illi huwa overpopulated, huwa hemm raġunijiet għalfejn dawna aġixxew. Kif aġixxew wieħed jista' jikkundannah, però wkoll irridu npoġġuh f'perspettiva. Kien hemm individwi li għamlu ħsara lill-proprjetà.
ma kinux kollha, anzi kif qal id-direttur tal-Awas innifsu kien hemm minnhom illi bdew jiddefendu lil ħaddiema tal-Awas. Fuq in-naħa l-oħra, is-Segretarju Ġenerali tal-Moviment Patriotti Maltin, Simon Elmer, tenna li Malta ma tiflaħx dan l-ammont ta' refuġjati u qal li l-protesti li qamu ġewwa Ħalsafi kienu inaċċettabbli. Elmer ma qabilx mal-integrazzjoni u qal li qed tiġi sfurzata fuq il-poplu Malti. Aħna rawha li hija integrazzjoni sfurzata. U għandek daw in-nies li ġejjin minn ħafna kulturi differenti mhumiex lesti li jaċċettaw il-fatt li Malta huwa pajjiż Kristjan, ħafna minnhom ma jaċċettawhiex, Malta għandna tradizzjonijiet tagħna. Huwa diffiċli immens biex inti tintegrom. L-integrazzjoni f'ħafna pajjiżi ma taħdimx, speċjalment meta jkollok pajjiż żgħir bħal Malta. Kalleja saħaq fuq l-integrazzjoni u tenna li l-poplu Malti jiggwadanja bil-multikulturalizmu. Integrazzjoni mhijiex assimilazzjoni. Meta nitkellmu fuq assimilazzjoni li hija politika li ċerti pajjiżi ħadnu, li inti jekk trid tkun parti mis-soċjetà trid tinsa il-kultura tiegħek, dak kollu li ġibt miegħek, tarmieħ u tieħu dak li nagħtik jiena. Din mhijiex li qegħdin nitkellmu b'integrazzjoni. B'integrazzjoni din ngħidu ġib il-kultura tiegħek. Ifhem il-kultura tagħna u narrikkixxu lil xulxin bil-kulturi tagħna, bil-tradizzjonijiet tagħna ta' xulxin. X'ser tkun is-soluzzjoni? Se naraw sforz Ewropew jew Malta ħatibqa' tfendi waħedha? Hemmhekk rajna feature imħejja lina minn Karla Zoppardi. Joseph Farrugia, inti sindku ilek sindku ta' Birzabbuġa u Birzabbuġa ma tix taqra fil-gazzetti jew tara television min iżur hemmhekk jara bajneħ li hemm taħlita ta' nies. Hawn min jiddejjaq, hawn min ma jiddejjaqx, hawn min jgħid li m'hemm xi ħażin. Imma realtà hija li residenti ċertament iħossu din il-preżenza. Inti x'tisma' mingħand in-nies? X'jgħidulek in-nies? Jiena nisma' mingħand in-nies għax nitkellem man-nies, hemm min jgħid aħna mhux idejquna, hemm min jgħid jiena nibża noħroġ filgħodu, hemm min jibda jgħid isma' jiena bil-lejl aħna maħniex bodi ma nissikur fuqna, għandna bżonn l-enforcement li jiena dejjem niġġieled għalih. Għandna bżonn iva enforcement. Però daw joqogħdu ċaħarfar f'żona imbeda mir-residenti tal-lokal ta' Birzabbuġa fil-konfini tagħna. Parti minnhom għax parti minnhom qegħdin fil-konfini ta' Żorriq. Waddi maqsumin daw fit-tnejn. Imma xorta jikkonfrontaw il-lokal ta' Birzabbuġa. Jiena li aħna li għandna ta' xejn ta' travel waddi minnhom li mhux it-tor tagħhom. Fil-kovazza tal-linja. Titla il-119 jew inkella l-X4. Jinżlu mobbijin minn ħarfa lej Birzabbuġa, meta jaslu fuq l-istage biex il-ħaddiema jridu jmorru għax-xogħol, isibu għat iġa mobbija, kulħadd jagħti biex jidħol biex forsi jsib post wieħed jew tnejn u jitlaq. Ħafna nies jigergru, isma' aħna qegħdin jaqtew li sija xogħol sagħtej xogħol, imħabba daw in-nies. It-tort mhux ta' daw in-nies, it-tort huwa ta' Trasport Malta. Il-Trasport Malta ma tix tisma'. Inti semmejt li l-kwistjoni tal-enforcement, li minn il-kwistjoni ħanġi għalija aktar tard, milli minn il-kwistjoni tat-trasport. X'inti għal xi xtrit l-enforcement? Għal xi xtrit l-enforcement? Aħna rridu iktar enforcement fil-lokal. Ma dwar xiex, għax enforcement jista' jkun enforcement għal xi tgħid partikolarment. Dwar pulizija. Iju għalli ma problema li jista' jkun hemm. Il-problema li hemm ħafna li jibżew jgħid aħna hekk hemm pulizija bordi idur fit-toroq isarraħ rasu li hawn xi ħadd jewwaċjah. Hemm xi ħadd li jdaħħalha f'fosu li għandna xi ħadd. Aħna nieqsin minn dal-affarijiet. Ma ħalli saqsik mistoqsija diretta. Apparti l-preżenza ta' dawn in-nies, hemm realtà li daw verament jirrikorru għal atti kriminali, jisirqu jew jiduru għal xi nies jew għax jiena l-impressjoni tiegħi huwa li l-biċċa kbira minnhom u mhux qed ngħid il-biċċa kbira ma jagħtux fastidu lin-nies, mhux hekk? Jiena nista' ngħidlek għamilt 21 sena sindku, irtawet għal 4 snin arġejt sirt budi sindku. Jien qatt ma rriżultali li sawtu lil ħadd
fis-sajf jinżlulek fl-erja ta' Wet il-Buni, ġieli kellhom argumenti bejniethom veru, imma qatt ma smajt li sawtu lil xi ħadd b'ordiviti minn Berżabbuġa, b'ordivi n-nies ħadd ma jista' jgħid isma' aħna għandna ħafna kwiet minnhom, qegħdin nibżgħu minnhom. Ok, ħan nirritornaw fuq il kwistjoni ta' trasport. Pal eżempju ma vera mikro, ma pal eżempju ħalsafi raħal żgħir kiber pal irħula kollha ta' Malta, qegħdin fin-nofsinhar ta' Malta u qegħdin ukoll fix-xifer ta' ċertu preżenza ta' nies li jgħixu fiċ-ċentri, eċetera, eċetera. X'in l-esperjenza tiegħek bħala sindku viżavi n-nies tal-lokal? Inti ovvjament iltaq ma' nies, in-nies jkellmuk jgħidulek x'inhu s-sentiment? Ħalli nibdew billi nagħmlu daqsxejn ta' distinzjoni importanti di Xavier bej iċ-ċentru li hemm ġo Ħalsafi u ċ-ċentri li hemm ġol Marsa u ġo Ħalfar. Fil-waqt li ċ-ċentru li hemm Ħalsafi huwa ċentru ta' detenzjoni, ċentru magħluq, iċ-ċentri ta' Ħalfar huma ċentri miftuħin fejn daw jistgħu joħorġu u tarhom midur jekk tmur Ħalfar u l-Marsa. Tarhom midur u ġo toroq u dan din ma taraħħix ġo Ħalsafi, għar-raġuni li ċ-ċentru huwa magħluq huwa ċentru ismu miegħu ta' detenzjoni allura jkunu msakrin hemm ġew. U r-raġuni hija x'ikun għadhom kif waslu u l-ewwel ħaġa li jitfgħuhom ġo Ħalsafi. Mela allura jekk kważi ma tkunx taf li hemm ċentru ta' detenzjoni fejn hemm l-immigranti laqqas tinduna. Din l-issue għamet dan l-aħħar kemm meta qamu dal-protesti. Jiġifieri qabel jiena fil-passat kultant kien jaħrab xi wieħed u tisma' xi helikopter idur u jaqbad imma l-milbqija bħala ċentru qatt ma kien hemm xi problemi bih ġo Ħalsafi li dan. Dan l-aħħar ovvjament minħabba il-protesti li kien hemm ċertu nies anka tru social media u nies li jitkellmu miegħi illi qegħdin daqsxejn inkwetati bis-sitwazzjoni. Ħannu recaption, nitlob ir-reġija turini caption tan-numru ta' migranti li waslu f'Malta. Sa rridu nagħmlu daqsxejn ta' distinzjoni wkoll li daw huma ċifri li forsi ma riflettux ir-realtà kollha. Għax hemm min jirritorna bl-ajruplan, mod legali, immigranti, ġifieri il-perċezzjoni tal-nies mhix bażata biss fuq dan numru, bażata fuq ħafna affarijiet oħra. U nitlob ir-reġija turina ftit dil-numru ta' migranti u tara li ħanamlu hekk bejn l-2014, bejn l-2015 u l-2017 kellna kważi numru li ma jeżistix. 104, 25, 23. Dak kien iż-żmien fejn kien hemm isu ftehim bejn il-Gvern Malti Matteo Renzi, Joseph Muscat kien hemm isu dal-patt. Skattat il-sena 18 u 19 u fit-sena 19 għasalaqna s-sena għandna rekord 2800 migrant. Da jikkrea sentiment reali mhux reali fost in-nies. Ħanerġa' nistaqsik. In-nies li jitkellmu miegħek inti s-sindku ovvjament ikollok il-pols tan-nies. X'qed jgħidu? Le, in-nies bħalissa sewwa kif qed ngħidlek qabel minħabba dal-protesti qed isiru. U anke ħabba li triq hemmhekk hemm min ħobb imur jagħmel dik il-mixja tiegħu jgħaddi minn dik it-triq ta' qudiem iċ-ċentru detenzjoni, hemm min qed qiegħed daqsxejn inkwetat. U jiġifieri jiġi sabuni nisqalu li isma' m'għadniex qed ngħaddi minn hemm minħabba li qed ikun hemm protesti frekwenti qisu kienu f'xulxin, allura dak li jkun ma jħossux sigur. Ġifieri. Jiena il-mistoqsija tiegħi hija illi u tajjeb anke hekk nieħu daqsxejn mill-feature li ġibt inti ftit qabel. Tajjeb wieħed illi ma jaraħx il-problema at face value u jidħol daqsxejn in-depth tagħha. U jara il-għala kif semma wkoll id-dekan li kellek il-feature ftit ilu. Għalfejn qed isiru dal-protesti, x'inhuma r-raġunijiet. Wieħed jifhimha illi fejn għandek ċentru magħluq, fejn għandek nies detenuti daw qegħdin ishom ġo ħabs sewwa, jgħaddu ftit ta' xhur u għadhom hemm xi daqsxejn ta' remors min-naħa tagħhom ħajkun hemm. U xi daqsxejn ta' rebellioni ħajkun hemm min-naħa tagħhom. Fir wieħed tajjeb jara anke l-kundizzjonijiet li hemm ġew. Sewwa għax jiena qatt ma dħalt hemm ġew, qatt ma kelli aċċess li dħol hemm ġew u ma nafx x'inhuma l-kundizzjonijiet li hemm ġew. M'għandix tiġi minn għandhom, forsi minn għandek li titħammur nara x'hemm ġew. Imma jridu aċċess hemmhekk biex tidħol ġifieri. Le ma inti ovvjament inti s-sindku tal-lokal eżatt ma ġembu, ġifieri naħseb li għandek tara x'hemm hemmhekk mhux hekk?
jiena naħseb l-awtoritajiet li qed imexxu iċ-ċentru detenzjoni għandhom jaraw illi jkun miżmum kif suppost u kif Inti qed tgħid li jridu nkunu aktar konxi li kondizzjoni ikunu tajbin biex ma naslux għal dis-sitwazzjoni? Ekku, fil-waqt wieħed jikkundanna dak li ġara bla ebda riservi, jifieri daw il-protesti u li saru fejn anke milli kien hemm fil-medja kien hemm xi uffiċjali li weġġaw dak huwa kundannabbli. U minn għamilhom qed iħallas. Kull forma ta' violenza hija kundannabbli. Tiġi minn fejn tiġi. Sakemm ma tkunx qed tiġi wara xi jinnaf terrorista kbir. Però jiena dejjem għalmuni illi tajb li jkun hemm prevenzjoni minn qabel. Jekk inti daw tista' b'xi mod tevithom. Sewwa jiena tinkwetani wkoll Xavier stqarrija li ħarġet il-POU. Sewwa il-Police Officers Union. Fej qalet u dik kienet rapportata f'portal online. Sewwa tal-istess organizzazzjoni. Illi dawn huma mhumiex happy biex ngħidu hekk bit-tmexxija li hemm fid-detenzjoni daw qed jgħidu huma. Illi hija amateurish sewa mhijiex professjonali u mhix qed tidentifika daw ir-ring leaders, inti daw ikollok ċertu ring leaders li xewxulek l-oħrajn Xavier. U mbagħad tibda boiling u f'daqqa tieħu illi qed jgħidu illi da qed jgħidu huma sewwa kienet ħaniġu għal dal-punt, ħanerġa' nirritorna għal kwistjoni ta' micro problems ngħidulhom bl-Ingliż. Ġifri inti semmejt problema partikolari b'Żabuġa, il-problema ta' trasport. Għalfejn għandu, mela għandek id-domanda, għandek ovvjament in-nies qed jistennew fuq l-istage, jew fuq il-venda, seħela li trid, u bażikament li hemm problema għax daqqa waħda m'hemmx biżejjed karozzi tal-linja, xarabanks, eċetera, eċetera. Issa inti bħala Sindku, di mhix l-ewwel darba semmejt dal-punt. Ilek issemmih. U ġara. Xejn. L-istess bqajna u. Tnejn kienu il-119 u l-X4. Kienu u bew. U ħankun sinċer, l-ilmenti, il-min għamiltu? Biex il-Trasport Malta u. Transport Malta. Għazattu. Transport Malta. Hemm numru ta' aġenzija, aziendi li huma responsabbli, hemm il-kumpanija, hemm il-public transport, ġifieri hemm ħafna, ġifieri inti u mbagħad fuq livell politiku, inti Sindku, inti Sindku ta' Żabuġa, Sindku kollaburista. Ġifieri qatt ma erfajt it-telefon u kellimt xi Ministru tal-Kabinet u għetlu oj, emmek se għamlu? Le, jena ministru, imma segretarju ġieli kellimt. Isma, għanna problema bit-trasport. U jafuħ dan, għax miex il-konsil biz jgħamil l-ilmenti, inka il-residenti jgħamlu l-ilmenti. Isma, għalix jena għandimu għaxħol sija tard. 3/4 tard. Minnaw inti għettejt li minkejja l-fat li jettilmenta fuq dil-kwistjoni partikolari, minkejja l-fat li jettilmenta fuq il-fat li kiku prezenza iktar ta' polizija tagħti iktar ħanidu hekk sosten jew tgħin in-nies ikollhom iktar kuraġġ li tgħidu ma di mhix problema ja nimxu inti semmejt stess li qatt ma kien hemm swaqt kemm kien ilek fuq 20 sena. Jiġifieri dawn l-affarijiet bħalissa qed jaslu għand l-awtoritajiet u ma tiġi xejn. Nisperaw li forsi ma dal-programm xi ħadd jitkexkex ftit. Jiena nieħu peċi jisemmew dal-programm, ħajkunu jafu kemm jien u l-Kunsill u l-poplu ta' Żabuġa għandu raġun. Għandu raġun. Imma l-burokrazija li hemm hija xi ħaġa enormi. U jiena mhix għax jiena kkontestajt taħt partit, jiena l-lokal l-ewwel, il-prinċipju qed hemm. Imma l-ewwel prinċipju l-lokal ta' ir-residenti tal-lokal l-ewwel. Ok. Ħandur fuq hekk wara l-break. Taħrabx, minn tista' taħrab għax waħħalnik ma' siġġu. Ibqgħu magħna. Illum is-suġġett huwa vera huwa lokalizzat bil-preżenza ta' żewġ sindki minn Żabuġa ħal Safi. Iktar tard se jkollna wkoll persuna oħra li jaħdem direttament ma' jiġi minn pajjiżi oħra għandna xi clips. Ibqgħu magħna wara l-break pubbliċitarju. Grazzi tal-li pajtu għana nfakkarkom tiraw ekstra miej Xavier Bolzan dejjem fuq TVM kun nhar ta' ħamis, repetizzjoni fuq TVM2, repetizzjoni fuq tvm.com.mt u kif ukoll moltoday.com.mt. Magħna fl-istudio Joseph Farrugia, Sindku ta' Żabuġa, Johan Mula. Jiena rajt it-trasformazzjoni ta' kif jitkellmu l-politiċi, għaw min kien jitkellem mod, imbagħad jitkellem mod ieħor. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ukoll biddel id-direzzjoni tiegħu politika fuq il-kwistjoni tal-migrazzjoni. U jistqar pubblikament, anke f'dawn l-aħħar kważi
żewġ ħdud mill-każini fejn jitkellem li għandna ngħidu le għall-mibeda, għandna ngħidu le għall-mibeda li daw in-nies. U ovvjament għax għandu ċertu ora ta' rispett, jiena wkoll rajt bidla fil-mod kif ċert jinbidlu n-nies. Jinbidlu n-nies. Hemm sim reali bej dak li immaġinaw u l-xenofobija ġifieri lin-nies li intrinsikament jgħidu għax dawk Suwed, għax dawk Afrikani, għax dawk Musulmani, hemm realtà differenti li forsi mhux qed naraw. Ħanajdlek waħda, Xavier. Il-bniedem u din hija ġifieri fatt naħseb u approvat. Illi meta jkun qed jaġixxi jew qed jitkellem minħabba biża ta' xi ħaġa fuq l-iġrat u minħabba li jkollu forsi concerns fuq is-sigurtà tiegħu, jista' jkun li jmur daqsxejn oltre minħabba dik il-biża. Fil-fatt jiena qatt insegwi ħafna social media li kien qed jintqal fuq daw il-każijiet. Li kienu pjuttost esaġerati. Kien hemm ċertu diskors illi jiena nikkundanna ħrajt out, ġifieri fejn daw isma' ħallihom jer u hekk, dan huwa diskors kundannabbli u m'għandu qatt isir, ġifieri. Jista' jkun ikunu ġejjin minħabba biża, jista' jkun ikun min qed juża dis-sitwazzjoni biex ovvjament jikteb daw il-kliem xenofobiku illi kif qed nerġa' ngħid għandu jiġi kkundannat. U m'għandhomx ikunu daw l-affarijiet. Minn banda l-oħra, wieħed jifhem ukoll il-concerns u l-biża li hemm in-nies meta ovvjament jħossu bniedem mhux safe ġo r-raħal tiegħu. Firidika tittatihom lir-residenti. U niġi għalhekk għall-mistoqsija l-oħra. Ħanibda Joseph Farrugia, Segretar Preżervatur, nistaqsihom din mistoqsija. Mela aħna qed ngħidu li għandna nkunu għandna ma nurux mibeda lejn dawn in-nies, għandna nirrispettawhom, u bad titqum il-mistoqsija. Imma hemm ukoll bżonn li naraw kif daw jirrispettaw il-kultura Maltija, imbagħad niġu għall-kwistjoni tal-integrazzjoni. Kif se nintegrawhom? Għax ebda jisa nieqfu sal-bieb, ma niftux il-bieb. Kif se nintegrawhom? Għax il-mistoqsija hija hawn ħafna nies billi jiena ngħid pereżempju nissuġġerixxi hawnhekk daw għandhom jitalmu l-Malti, daw għandhom ikunu jafu ċerti affarijiet fuq Malta. Ma jfissirx li jiena mhux qed nittollera l-kultura tagħhom jew m'għandix apprezzament. Inti taqbel li dawn in-nies li huma nies bħalna forsi f'ħafna affarijiet jista' jkunu aħjar minna f'ċerti affarijiet ċertissimu għandhom jiġu integrati billi wkoll jitalmu fuq il-kultura tagħna, l-insil tagħna, eċetera, eċetera. L-ewwel ħaġa jiena nemmen li aħna għandna nirrispettaw il-poxmu. Ma nistax ngħidu ma għajdan għandu l-kulur tiegħu jekk aħna ma nirrispettawx. Nirrispettaw il-kulħadd. Il-bniedem hu dak id-dover tiegħu u dak l-obbligu li inti tirrispetta l-poxmu tiegħek. Mela aħna m'għandniex għalfejn daw in-nies nħarsu lejhom blikra, għax forsi l-kulur tagħhom mhux bħal kulur tagħna abjad. Allora, jekk nieqfu sem mhux biżejjed. Jien li nistaqsik hija il-pass li jmiss li daw issa ħafna minnhom il-ġenerazzjoni l-ġdida daw li jitwildu u mbagħad għandna l-problema kif se jsiru Maltin, ma dak argument ieħor. Imma għalfejn daw m'għandhomx jingħataw il-ċans li jitalmu dwar kulturi, jitalmu l-isim Malti, jitalmu l-isim Malti xorta waħda, mhux għax. Jiena ngħid għandna iktar huma jikkomunikaw magħna u aħna nikkomunikaw magħhom. Biex aħna l-daw kien isew warbuhom, għax jiena naħseb ta' kultant nibda ngħid isma' ma daw in-nies mhumiex imwarbina u fuq veru taqxej problema daw fi ħadd tagħmilhom. Imma rridu jikkomunikaw magħna l-Maltin u aħna nikkomunikaw magħhom. Waħda mill-affarijiet qabel ma ndur fuq jħammula, waħda mill-affarijiet li meta dan l-aħħar żort bir-Żabbuġa, innutajt bil-preżenza kbira ta' barranin u hija ovvja li ħafna barranin jiġu bir-Żabbuġa għax l-akkomodazzjoni u l-kirijiet minn kejja li huma wkoll għolin huma ferm inqas minn kirijiet postijiet oħra. Kemm qed nabbużaw mill-barranin aħna bħala Maltin? Mhux qed ngħid tal-Żabbuġa jabbużaw, kemm qed nabbużaw? Kemm l-abbuż li jkun hemm li taf inti l-gvern dejjem jgħid fuq il-liġi li l-kara m'għandix tkun għolja u dak l-abbuż ngħidlek isma' jiena ħanikrilek b'600 imma 300 jidhru. Mela 300 l-oħra mhix jidhru, allura da jidher li għandu kara baxxa. Li fil-fatt ma jkunux veru, għax jiena naf. Parti n-numru ta' nies li jkun hemm. Tifhem kemm kbira l-kwistjoni. Jiena irreferejt partikolarment għal fatt li kif tgħaddi l-bir Żabbuġa tinduna n-numru
kbir ta' barranin li llum qed jgħixu ġo Birzebbuġa. Hija reality mhux intifinta, mhux hekk mhux qed il-numru jikber fil-lokal ta' Birzebbuġa, Birzebbuġa kulħadd jaf industrija. Allura kull fejn hemm industrija ifittxu daw il-barranin fejn jaħdmu għax għandna l-fabrika ta' Ħarfar, għandna l-Freeport, għandna l-kumpanija tal-gas, għandna fejn jitferxu u jħadmu il daw in-nies. Ir-realtà ġo raħal Żgħir Raħal Safi li huwa raħal tradizzjonali Malti, mhux hekk u raħal tradizzjonali Malti. U mbagħad daqqa waħda tiġi affaċċjat b'dir-realtà li jiena hija biża' għax aħna insulari, aħna Maltin, għalkemm illum cosmopolitan, jiġri jekk timxi f'ċertu jekk tmur ċertu nħaw, ċertu ristoranti, ċertu postijiet, iktar ikun hemm barranin minn Maltin. U l-Maltin jgħixu minn fuq il-barranin ukoll, mhux hekk, mhux jiddependu biss fuqhom. L-iskejjel lokali tal-gvern, kemm qed jirnexxielna li daw in-nies jitħalltu wkoll mal-Maltin? Jiena naħseb mill-lat ta' skejjel, naħseb qed jirnexxielhom, ġifieri jien nisma' każijiet u nitkellem ukoll ġifieri ma' skejjel kemm l-iskola hemm ġo Ħalsafi u l-iskola ta' San Benedittu li hemm ġo Ħalkirkop. Fil-fatt issa rrid ngħid ukoll li f'Diċembru għandna qegħdin involuti fuq proġett tal-immigrazzjoni u l-integrazzjoni bħala kunsill fejn ġejjin numru ta' entitajiet minn barra minn Malta u ħanippruvaw nużaw il-kulleġġ ta' San Benedittu bħala modell x'qed isir mill-att ta' integrazzjoni ta' daw il-persuni. U x'qed isir eżempju ta' x'qed isir realistikament? Eżatt, ma nistax intik eżempju eżatt jiena, ġifieri dik iktar xi ħadd minn hemm ġew li jista' jkun qed jispjegalek, però dak li ħankun qed nitlob minnhom jien waqt li ssir din konferenza x'di tkun konferenza fuq jumej illi jispjegaw il-dal-barranin x'qed isir. Però li minn da Xavier ġiex affarijiet li xtaqt imqajjem jien meta nsemmu l-integrazzjoni kemm qedtejn illi daw qed ikunu iżolati għalihom maqtugħin il-barra mis-soċjetà ġo post, kemm qedtajn dik fejn jidħol integrazzjoni. Li inti qed tiżolhom għalihom ma naħsibx li qedtajn, però mbagħad għandek l-aspett ieħor kemm jiflaħ il-pajjiż. Ikollu immigranti, għandna limitu wkoll kemm naċċettaw u hemmhekk tidħol il-ħidma tal-gvern, il-ħidma tal-membri parlamentari Ewropej biex inkomplu nippruvaw nikkonvinċu l-istituzzjonijiet Ewropej u l-pajjiżi Ewropej l-oħrajn illi aħna ma jistax ikun jibqgħu ġejjin daw. Jiġifieri daw il-burden sharing irid jiġi obbligatorju għaliex inkella. Qed titkellmu fuq kontinent enormi. Ekku. Miljuni ta' nies. Ekonomija li f'ħafna minn dawn il-pajjiżi ma tiżistix. Ġlied u gwerer. Ir-realtà li daw se jibqgħu ġejjin. Il-Libja fin-nofsinhar ta' Malta. Il-paċi mhux qed tirrenja, ġifieri għandna realtà. Però aħna ir-realtà ta' pajjiżna hija wkoll illi aħna villaġġ ġo pajjiż Ewropej. Ġifieri kemm nistgħu nifilħu ir-realtà dik li l-istatistika qed turi hemmhekk li per capita aħna l-iktar li nirċievu immigranti mill-Ewropa kollha. Ħan nitlob ir-reġija tella li paragrafu żgħir għadu kif ħareġ ktieb. At Europe's Edge, ktieb li huwa miktub minn akademika Ċetta Main Waring. Ċetta Main Waring hija n-nepotija tal-Perit Mintov. Hija nepotija tifla ta' Jana Mintov u dik kitbet ktieb fejn ovvjament tiffoka fuq Malta. U fatti nitlob ir-reġija turini il-caption fejn diet titkellem fuq Malta. U qed tgħidlek, Malta issa għandha rwol ta' gatekeeper għall-immigrazzjoni bir-responsabilità li ssalva dawk li qegħdin fil-perikolu fil-Mediterran, toħodhom fit-territorju tagħha u tipproċessa l-applikazzjonijiet għall-ażil, għall-refuġju, eċetera, eċetera. U di tħares lejn il-peace enormi li Malta spiċċat ikollha terfa' fil-waqt li aħna kellna pjuttost stabilità politika għax irridu nommettu li minkejja dak koloniżmu f'pajjiżna aħna l-gvernijiet ma jaqgħux wara sentejn, iva kellna perjodu wara sentejn, imma ironikament minħabba xi ħaġa li kellu x'aqsam it-tiju tagħha, imma il-nannu tagħha, imma Ċetta Main Waring, imma il-punt huwa l-gvernijiet tagħna jibqgħu hemm għal żmien mhux ħażin. Fil-waqt l-Italja u postijiet oħra Spanja u daw ikun hemm bidla fil-gvernijiet u narajna x'ġara. Inti semmejt dal-punt partikolari li jisu l-futur mhuwiex ċert għalina.
Mela, x'irridu nagħmlu jekk il-futur mhux ċert għalina? Kif se nipproċessaw in-nies, nipproċessaw il-ħsieb fin-nies fis-soċjetà Maltija li nkunu lesti għall-inevitabbli? Ifhem, aħna ħnibdew minn hemm, aħna bħala pajjiż, aħna li aħna d-daqsuwa tagħna, ġifieri dik hija li aħna rridu nkomplu nesiġu nkunu naqra b'saħħitna wkoll mal-istituzzjonijiet Ewropej mal-pajjiżi Ewropej l-oħrajn illi aħna minkejja li ġeografikament aħna qegħdin viċin il-Libja, sfortunatament jgħidu wkoll, imma m'għandux ikun illi nibilgħu kollox aħna minħabba dik is-sitwazzjoni. Jiena meta nsifer barra u jkolli meetings ukoll konferenzi oħrajn kif semmejt link ma' kunsilli lokali Ewropej oħrajn, dal-punt nenfasizzah. Illi bħalma aħna għenna fis-sitwazzjoni tal-Greċja u kienu obbligati l-pajjiżi kollha l-oħrajn li s-sitwazzjoni ma ġabux il-pajjiżi ġabit tal-Greċja fuqhom daw u kulħadd inkluż Malta. Mela fil-każ tal-immigrazzjoni li laqqas ġibni aħna fuqna, is-sitwazzjoni ġeografika qed iġibha hekk, ġifieri m'għandniex tort aħna ħadd minna żgur. Għandhom jgħinuna. U kulħadd għandu jerfa' l-pejs li jiflaħ għalih. L-aħħar mistoqsijiet telegrafiċi li tgħid intom. Issemma fil-feature li rajna fl-ewwel parti tal-programm dwar il-fatt li dawn mhumiex Kristjani, dawn mhumiex insara. Kemm verament hija importanti meta n-nies jiġu biex jitkellmu ngħidu kontra il-migranti, dil-kwistjoni ta' reliġjon. Hija daqstant in your face kif jgħidu l-Ingliżi dil-problema ta' isħalli li xi wħud minnhom mhumiex Musulmani, ħafna minnhom anke mis-Sudan huma insara, għax dik ninsewwa wkoll li ħafna min-nies li jiġu mis-Sudan huma infatti insara. Ma nsejja dik, kemm importanti dil-kwistjoni ta' reliġjon? Femna waħda, aħna għandna reliġjon tagħna, huma għandhom ir-reliġjon tagħhom daw. Qatt ma attakkaw l-reliġjon tagħna sapejna fien s'issa, allura għaliex m'għandux ikollu reliġjon għalih. Qed ikollu reliġjon li jirrispetta li hemm ħafna minnhom jirrispettaw. Mhix għax ikun Muslem ma jirrispettax. Inti taqbel miegħi li dil-kwistjoni hija forsi perċezzjoni li hija bbażata daqsxejn fuq mhux fuq realtà iżda fuq il-biżgħat? Femna waħda jiena ma nistax ngħid ma naqbilx ta' imma mhix bil-fors għandu jaqbel ma' reliġjon tiegħi. Waqqasin bil-fors għandi naqbel ma' reliġjon tiegħu. Kif tħares liha Johan fuq dil-kwistjoni? Jiena naħseb wieħed isir żball jekk wieħed jiġġeneralizza fuq kulħadd. Għaliex kien hemm xi ftit minnhom daw kif qal tajjeb id-dekan illi għamlu dir-rewwixta. Ma mhux kollha hekk. Ġifieri hemm minnhom illi jobdu l-liġijiet, ġifieri minkejja kollox u ma jaqlawx problemi. Ġifieri l-iżball li jsir jekk wieħed titfal kulħadd f'borma waħda. Ġifieri dak huwa żball. Apparti minn hekk, kellna każijiet aħna għandna eskempju kien nies tagħna tar-raħal. Kemm li hemm issa u kemm li kienu qablu, iswed mill-Ghana. U hemm kienu jħobbuh in-nies da, ituħ il-ħwejjeġ. X'għandu differenti da mill-oħrajn? Hija forma ta' integrazzjoni dik ukoll. U meta miet ġinies da mar lura l-Ghana u miet taħ xi ħardet tek u ġi lura, in-nies bkewħ. Samilnilu qudiesa ġew sħabu, morna aħna. Għax tant kien jagħmel xogħlu sewwa integra ġie joqgħod hemm dak kien jitla l-gażin. X'għandu differenti da mill-oħrajn? Il-fatt li qiegħed ġo fina u dawk qegħdin miżmumin hemmhekk narawhom qisu b'xi ħaġa kif għedlek qabel mhijiex qedtejn li daw qed jinżammu f'żona għalihom. Anki huma jħossuha naħseb. Nirringrazzjak tar il-ħin, naf li kien ftit ħin, ma xtaqt indikom dell-opportunità. Ċertament ma tfissirx li tkun l-aħħar opportunità. Nisperaw ma maternità ma tkunx wara xi rewwixta żgħira jew irvell imma fuq temi li anke jinteressa il-lokalità tagħkom mhux biss fuq il-kwistjoni ma f'kwistjoni oħra. Joseph Farrugia, sindku ta' Birżabbuġa, magħruf bħala Riki mhux hekk, u Johan Mula, sindku ta' Ħalsafi, grazzi tal-li kontu magħna. Ibqgħu magħna wara il-break Ahmed Bugre, persuna li jaħdem viċin nies li waslu pajjiżna, inkomplu diskussjoni. Ibqgħu magħna. Grazzi tal-li bqajtu magħna, nfakkarkom taraw Extra dejjem fuq TVM u dejjem nitkellmu dwar is-suġġetti li tiġu madwarna. U bħalma tilkom miegħi fl-istudio Dr. Ahmed Bugre, se nitkellmu bl-Ingliż imma se jkollna wkoll xi clips bil-Malti u ovvjament l-interess tiegħi huwa li nqajjem aktar diskussjoni, dibattitu dwar realtajiet li tiġu madwarna. Welcome. A year ago, October of last year, we met. Yes. In this and that discussion we had
Henry da Battistino Yes. of the Movement Patriottico. We had quite a lively debate. What has changed since a year ago? What has changed? You talked about tolerance, you talked about the need for people to understand the realities. What has changed since October of 2018? Thank you very much, Celia, for inviting me. It's always a pleasure to be on Extra. I would answer your question in two ways. In one way, we have regressed. On the other hand, I would say that much hasn't changed. I think that much hasn't changed because we have not planned for the situations as they are. Always when we discuss about migration, global trends show, and the situation in Libya does indicate, that migration, forced displacements of persons will always be on the increase. Malta, unfortunately, is caught on the part of these forced displacements. What we have refused to look at, and I say we as multi-society and to some extent the authorities have refused to look at, is planning ahead. Most of us who are NGOs who work in this sector always raise the issue. With the lull of what happened with Salvini, with Matteo Renzi, and then Malta, and they took the people, we had told the government, plan for the future, because all the trends show that if there's a problem between Malta and Italy, the numbers will spike again to those that were in the early 2000s. Before you came in, fatti kellna tabella li turi kif jinbidlu n-numri u bej sena 2015 u 2017 kellna naqis, and then in 2018, 2019, we were at numbers of 2,804 until this program was basically screened. So you are saying that in a way we are in denial. We are in denial in the sense that at the end of the day, there is a reality. Africa is still there. Strife, economy, no economy, wars. They're going to go on, and migration will not stop. It won't just disappear. But there's also a denial that there is a contribution of Europe to this crisis in Africa. There's a direct link between European policy and colonialism to what is happening now. What is happening now is a symptom. What we need to do here is to prepare, and to prepare for such eventualities of what will happen. All the indications show that forced movements within the world itself. In fact, 88% of the movements of people are remaining in Africa. Less than 2% come to Europe. 2000 is not an issue. Uganda alone is housing over 2 million people, displaced persons from South Sudan. Uganda, which is a neighboring country. So if Malta received 2,000, it's not comparable to what Uganda, Kenya, and other countries So are hosting. Am I right in saying that this is not the crisis that is being pictured? It is being exaggerated. No, in Europe, there's no crisis of numbers. It's a crisis of management. In fact, Turkey hosts more refugees and asylum seekers than the European Union in total. Okay. Ħanuri nitlob il-reġija turini, il-popolazzjoni fiċ-ċentri miftuħa. Fiċ-ċentri miftuħa hemm parti mhumiex miftuħa, ma jew parti miftuħa jew le. Ħanuri daqsxejn nitlob ir-reġija turini il-popolazzjoni fiċ-ċentri miftuħa fejn tara Balzan, Dar il-Liedna, dawn huma figuri li għandna ovvjament fidejna. Ħalfar Open Center, Ninixi Reception Center, Ħalfar Tent Village u Safi Detention Center. U daw b'kollox jammontaw għal 2,729. I'm showing here a table which basically shows the numbers. Is there still a problem, however, in that our reception centers, whether they are open or not open, are not suitable for the numbers we have? Xavier, it is illegal under Maltese law and European law to detain a person who is seeking asylum. Malta has made an exception for screening, for medical screening and releasing people. But the courts have ruled that to keep a person in detention for 3 months for medical screening
It's a violation of their human rights. Why should we have detention policy in Malta when by law detention of migrants is against the law? All those who have arrived in Malta have sought asylum. Should they be in detention, or should they be on a path of integration or relocation to other countries? Safi was not meant to hold 1,000 people as a center. Halfar was not meant to hold such numbers. And why containers from 2002 till now? Why haven't they been the planning of the building of a proper reception center that looks at the provision of services and rehabilitation of people who have gone through traumatic experiences? And why do you think this has not happened? Because politically, politicians know that the population or a part of the population are against migration into Malta. But these are forced movement. Malta cannot pick and choose who they want. People will argue that Malta is full. But we are opening up advertisement to import over 50,000 migrant workers. So on the one hand, we are saying that we are overpopulated. On the other hand, we have got policies that we are attracting people into Malta. So the problem is not that we are full. It is dealing with the challenges of the rehabilitation of asylum seekers and integrating them. And in Malta, unfortunately, we have chosen to close our eyes to inclusion and integration. When we look at the NGOs which are involved in assisting migrants who arrive in Malta, do they have any legal rights to contest this in the courts against the government? We have, but we don't have no resources. We depend, almost all NGOs which work in this sector depend on EU funding. And most EU funding, you need co-funding from government. We are very small organizations. I mean, we compete with government departments for the same pot of funds that we have. So many times, the government departments end up taking the funding at our expense, but we are the ones who are working on the ground. Okay, let me just show another ħanuri tabell l-oħra. Darba id-demografija tal-migranti li jaslu Malta, nitlob ir-reġija turina dit-tabella fejn naraw in-numru ta' irġiel, in-numru ta' tfal u n-numru ta' nisa. U kif ukoll minn dawk it-tfal naraw kif huma qasmin. Interessanti ovvjament il-biċċa kbira huma irġiel imma hemm numru kbir ta' tfal. Let's go to this statistic, this demographic. Tfal, children. I'm sure that you understand the word tfal. So it's not a problem. Nifhem kollox, id-diffil nitkellem, ma nifhem. At the end of the day, because most people will not realize that you also speak Maltese, that you are Maltese, but I obviously I want the conversation to flow. The tfal, what are we doing to give them the chance to integrate in Maltese society? That's a very good question. A majority of the people who arrived this year, you can see, are unaccompanied minors, which means that these people do not only need rehabilitation in terms of dealing with trauma, but setting up a new life. Some of what has happened at Safi was a result of people not knowing what their future is going to be. That is why the anger is built inside. A young person is a young person. He has his life ahead of him. What have the police responded? Let's arrest them, put them in prison, and release them. Where will these young people who have faced trauma, have come to Malta, been re-traumatized, and now imprisoned, when they come out, what will they do? They are going to stay here. So instead of looking at how we are going to deal with the situation in terms of saying, we can't handle this, these are young people. And we are obliged. It's not because there is no financial resources. It's not because we don't have the means to do it. Probably we don't have the political will. Don't you find it a little bit ironic? Ma sebix ironika li dan huwa pajjiż li ħafna drabi, ngħidha bl-Ingliż iktar tard, jiġbor il-flus biex jgħin il-komunitajiet ġol Afrika, missjonijiet, u mbagħad niġu għal dawn it-tfal fiċ-ċentri tagħna u daw huma minsija. Don't you find this ironic that we go out of our way to help communities abroad and then in our midst, next to our neighbor, they are forgotten? It is ironic in the sense that the population somehow rejects
Africans who have come here to come and remain. There is that rejection. And it has shown itself now in the kind of open hate speech that you see spewed out in people. In the social media. In the social media. If we go and help people from outside, we are helping them in their country. It doesn't come back in our face. It kind of numbs our social conscience that we've done something. But they are here. So it's ironic that we want to be altruistic towards people in their own country, but when these people have come here and they have been accepted that they are asylum seekers and that they are refugees, they've been given protection. Okay. Why don't we put up the same effort? 2 incidents in the last year since we met here on this program a year ago. The murder of a person who was walking innocent in the street and was shot in cold blood. Inqatel minn 2 min-nies li llum għaddejjin proċeduri. And the riot in Halsafi. 2 different events. What did they do? But they're connected. You see, the harm of one person within the larger refugee, migrant African populations harm all, because they see their life in the light of Lassana Cissé. When Lassana Cissé died, there was a public outcry. After that, what happened? People are still not being given rights to work. They are being exploited at work. Nobody is being arraigned for all the abuses at work. When this thing happened at the Open Center, 107 people, the police went in, caught 107 people, judged them at court, and put them in prison. Has one person been judged for spewing hate against Africans on the social media? Their faces are there. When Maltese people hire garages which are not fit for people to live in to Africans for 700 euros, what do the police do? They go, they raid these people, and they show them on the street. The Maltese never got prosecuted. So who is being blamed? And this resentment and this hatred festers in people's hearts. So the riots in Safi and the riots in Halfar have a context. Let me bring in a clip, nitlob irġija, turini clip, kena ħafna clips mu se jkollna ċans nrawhom, xtaqna li kien fil-programma ma kellu problema biex jisib il-ħin biex ikun magħna. Mawra Farrugia li huwa tal-responsabbli mill-AWAS, the Agency for the Welfare of Asylum Seekers, u saqsajni ħafna mistoqsijiet, ma ħanġib din il-mistoqsija fej jiena saqsajni x'għandu bżonn jinbidel wara dak li seħħ f'Ħalfar. Ruġija? Mela, ovvjament, aħna rridu nifhmu wkoll xemmen barra. Ġifri, aħna meta nitkellmu fuq persuna li hija asylum seeker li tgħix hawn Malta għal numru ta' xhur jew forsi għal numru ta' ġimgħat, mhijiex persuna li ilha f'Babil, illum internet kulħadd għandu aċċess għalih, kulħadd jaqra l-affarijiet, kulħadd ovvjament jekk xi ħadd laqat issemma iċ-ċentru fejn wieħed jgħix ħajfittex fuqu, ovvjament il-klima ma tenx, ġifri klima tan-nies li ċertu kummenti li jintqalu ma tenx is-sitwazzjoni. Għandek kwistjoni wkoll li ma ninsewx li xi ftit xurilu inqatel persuna proprju f'dak il-post. Għandek ħafna affarijiet oħrajn. Ġifiri il-problema naħseb wieħed irid jara li meta jitkellem fuq wieħed fuq migrazzjoni hemm 3 fatturi importanti. L-ewwel ħaġa li wieħed issalva l-ħajjiet. Naħseb dik hija first and foremost li għandha tkun priorità. Għandek imbagħad it-tieni ħaġa li s-sigurtà nazzjonali. Ġifieri u propju l-AWAS flimkien ma' entitajiet oħra, we monitor, ġifieri aħna dejjem nimmonitorjaw is-sitwazzjoni fiċ-ċentri u fiċ-ċentri tagħna. U għandek ukoll imbagħad il-welfare tal-persuna. Ġifieri wieħed irid ikollu riżorsi biżżejjed u bilanċ biżżejjed biex dawn l-affarijiet l-AWAS u l-entitajiet oħra li jaħdmu magħha ikollhom riżorsi biżżejjed biex ovvjament il-proċess tagħhom ta' dawn l-affarijiet isir kemm jista' jkun malaj u l-persuna jkollha isma' tista' toqgħod Malta, ma tistax toqgħod Malta. Ovvjament hemmhekk ħattaffi l-sitwazzjoni. Hemmhekk smajna il-Mawra Farrugia li reġa' tenna dak li konna qed nisimgħu sewwa fl-ewwel parti tal-programm u issa ma' Dr. Ahmed Bukre ir-realtà tal-mibeda
remettar, literalment remettar fuq social media. Mibeda li kważi mhux spjegabbli għax kieku n-nies jiġu imsawta, stuprati, misruqa, jitilfu xogħolhom, kaġun ta' xi ħadd, forsi hemm xi forma ta' ġustifikazzjoni. Forsi għax huwa ġustifikazzjoni għal dat tip ta' mibeda, imma il-mibeda li qed naraw hija xi ħaġa li mhux spjegabbli. Dr. Ahmed Bougre, the situation is always a situation where the politician must take the first step, take the decision. You said that the politician doesn't take this step because of the public sentiment. But the reality is that politicians, when they want, they do lead, they do take a stand, they do take a brave stand and say, look, this is wrong, look, this is right, look, we cannot go on fomenting hatred towards people simply because of their color or their religion. So, do you see any hope on the horizon that this will change? I see hope if the refugees and migrants who are living in this country will be given the right to vote, to choose at least, or to have civic participation and national dialogue. They are disempowered. They are given protection, but they have no rights, or disempowered in their civic participation. And that affects their integration. Most refugees, or almost all refugees, and people with protection cannot vote. So the politician knows that no matter what the migrant says or does, or the refugee does, they cannot affect me on a ballot box. So the place to start is empower them to be participating civilly. When we need their labor, we are able to stand and defend their labor. We need their labor because they are here to work for us and our pension. But these people are not only labor, they're not only there to give Malta strength and labor, they are part and parcel of the society. And as Mauro said, and I have to say something about Mauro, Mauro is a man who is carrying ours and the protection of migrants into a very sustainable levels. But again, he lacks the resources, and I think that he should be given the resources to be able to put the reforms that are in place. Integration has to start at the Open Center. I remember when I used to run the Master Open Center, we had demonstrations, in fact, with bigger numbers. But what was different than this time is, whenever the police wanted to intervene, I told the police, don't intervene. This is not a police issue. People are expressing their grievances. There was a dialogue. There was, why are you protesting for hot water? Why are you protesting for this? Then we came up with a solution, and then we found something to do in the center to meet their needs. You cannot confront someone who is expressing their grievance with force. That is what has changed. I wish I had more time. Xtaqt li kelli iktar ħin. Hemm ħafna temi oħrajn li xtaqt inqajjem. Thank you. Ċertament din hija xi ħaġa li inħoss li għandna niddiskutu dwarhom, għandna narfu li hemm nies li għandhom sentiment negattiv, sentiment inkwetanti, għandna naħseb inkomplu niddiskutu u wieħed jispera li sewwa wara dak li smajna mis-silki ta' Birżebbuġ u Ħalsafi. So dak li smajna minn Dr. Ahmed Bougre, forsi jkun hemm nies fl-awtoritajiet li huma sensibbli biżżejjed biex jixorbu ftit minn daw is-suġġerimenti u li forsi jinbidlu it-triq li naħseb se twassalna biex ikollna aktar inkwiet milli iktar soluzzjonijiet. Dr. Ahmed Bougre, thank you for being with us. Ibqgħu magħna dejjem fuq Extra, dejjem kull nhar ta' ħamis, repetizzjoni TVM2, repetizzjoni fuq maltoday.com.mt u dejjem fuq tvm.com.mt. Grazzi u l-lejl it-tajjeb.